जो स्टेट है वहाँ प्रचार करने के लिए जाते हैं, करते हैं, ठीक है। अभी हम बांग्ला में सुनाएंगे, प्रभु जी हिंदी में अनुवाद कर देंगे, ठीक है। और प्रभु जी आज से बहुत पहले, प्राय 25-30 साल पहले मायापुर में योगदान किया है, मायापुर इस्कॉन में योगदान किया है वहाँ से, और भक्ति जीवन कर रहा है। गुरुदेव प्रचार के लिए दायित्व दिया है प्रभु जी को। प्रभु जी प्रचार कर रहे हैं आसाम में। प्रभु जी आसाम में भी बोल सकता है, आसामी उधर प्रचार करते हैं, आसामी जो भाषा है उसमें। तो आपको इधर बांग्ला में सुनाएंगे। और प्रभु जी आए हैं, कहाँ है? है প্রভু জি কোথায় আসলে? আমাদের অচ্যুতচরণ প্রভু আপনাদের হরে কৃষ্ণ এখানে হ্যাঁ হিন্দি অনুবাদ করে দেবে। তো হরে প্রভুর জন্য 3 বার আমরা হরিধ্বনি দেব এবং অচ্যুত প্রভুর জন্য সকালে বলুন হরি হরি বল, হরে বল, হরি বল, হরে বল, হরি বল, হরে বল। মাতাজি থেকে আওয়াজ আসছে না মনে হচ্ছে। মাতাজি আওয়াজ করছে না? না না এখন নয়, আমি বলার পরে তো বলতে হবে। এই যখন তখন বললে হবে কেন? মাতাজি আওয়াজ কমে যাচ্ছে, মন অন্যদিকে যাচ্ছে, তাই না? আরেকবার একসঙ্গে হরি বল, হরি বল, হরি বল, হরি বল, হরে কৃষ্ণ। अभी सही है, धन्यवाद। हरे कृष्ण। एक्चुअली मैं थोड़ा इंतजार कर रहा था कि ताकि लोग आ जाएं, लेकिन प्रभु जी ने हमारा काम जो रिवर्स करके हमको कर दिया सुस्वागत। एनीवे, तो आज हम सुबह उनके इंट्रोडक्शन थोड़ा दिया था, तो अभी हम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये गजेंद्र प्रभु है क्या यहाँ? ठीक है, पिलांग को संभाल दो, वो थोड़ा कथा में मग्न हो जाते हैं, फिर भूल जाते हैं। माता जी नहीं आई है? प्रणवती माता जी है? फीवर है? ठीक। हरे हरि बोल, हरे कृष्ण। तो हिज ग्रेस मोबाइल का गोपी प्रिय गोपाल प्रभु की जय। त्रिभंग मुरारी प्रभु की। मैं थोड़ा दूसरा चीज याद रहता है, जो अच्छा कम चीज है थोड़ा। एनीवे, तो सुबह आप लोगों ने सुना, जो लोग थे, कितना सुंदर हरि कथा हमने सुना। तो प्रभु जी आमंत्रण स्वीकार करके यहाँ आए हैं, बड़े कृपा करके बड़े सुंदर भजन सुना रहे हैं, और हम उनको आभार प्रकट करेंगे 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। अभी त्रिभंग मुरारी प्रभु कुछ हरि कथा श्रवण कराएंगे। बड़ी श्रद्धा ध्यान के साथ बैठे, बच्चों को थोड़ा संभाल, कोई आवाज ना करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एकदम ভালো সকালে। हरे कृष्ण। भक्ति शास्त्री को हाँ, नहीं ठीक है। पहले थोड़ा मंगलाचरण कर लेते हैं। हरे कृष्ण। ऐसे यह कितना भक्त आप लोग भक्ति शास्त्री कोर्स कर रहे हैं? थोड़ा कृपया हाथ तो उठाइए। भक्ति शास्त्री कोर्स। धन्यवाद। नहीं नहीं, बात सुनिए। नहीं, 40 है लगभग।
40 कुछ अबव यहाँ 42 कितना है? भक्ति शास्त्री कोर्स कितने लोग कर रहे हैं? भक्ति शास्त्री कोर्स कर रहे हैं। आपण कोडी कोर्स नहीं क्या? सुदाम विश्वाल प्रभु अच्छा, दीधर हाथ उठे ले। भक्ति शास्त्री कोर्स जो कर रहे हैं वो लोग हाथ उठाए। धन्यवाद। हरे कुछ कृष्ण। लोग आए नहीं लगता है। आए नहीं ना भी, अभी आने वाले हैं, जो भी हो ठीक है। बाहर बहुत अच्छा। हरिनाम दीक्षा हो गया, हरिनाम दीक्षा हो गया। ऐसे कितना भक्त है यहाँ? जिन लोगों का दीक्षा हो चुका हरि नाम वो हाथ ऊपर करें। अच्छा, धन्यवाद। शेल्टर व गुरु चरणाश्रय हुआ है कितना? गुरु चरणाश्रय हुआ, दीक्षा अभी तक नहीं हुआ। धन्यवाद। হরে কৃষ্ণ। তো আমরা একটু সময় मंगलाचरण করব, हाथ जोड़ करके सब हमारे साथ बोलने का प्रयत्न कीजिएगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिनीति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपापदाय गौरकथ धमदय नगर ग्राम तारिणे। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवीर गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यः वैष्णवेभ्यः नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमो नमः। अजान लंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलतक्षं विशंबर द्विजवर जुग धर्म पालौ वंदे जगत प्रिय करो करुणावतीर्ण कलौ। संसार सिंधु तरुणी हृदय जदि सत् संकीर्तना अमृत रस रमते मनुष्य प्रेमाबद विहारणे जदि चित्तवृत्ति श्री चैतन्य चंद्रेर चरणे शरणं प्रयातु शरणं प्रयातु शरणं प्रयातु। पंचतत्मात्मकं कृष्ण भक्त रूप सर्वकं भक्तवतरं भक्तक्षं नमामि भक्त शक्तिकं। नीलाचल निवासाय निताय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिकांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुति देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जयतं सुरतर्पंगो मम मंदिर मतिर्गति मत्सर्वस्व पदां भजं श्री राधा मदन मोहन दिव्यद्विंदरन्न कल्पद्र माधव श्रीमद रत्नाकर सिंहासनस्तु श्री श्री राधा शिल गोविंद देव पेस्टलिभिषेभ्य मानस मुरामि। श्री मानो रसरंबी बंशी पटो तटुस्तुत कर्षण बेनुर सनेर गोपीर गोपीनाथ श्री हस्तेन वृंदा ओई तुलसी देवाई प्रिया वै केशवस्य च विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवत्तये नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं
তত জয় মুদিরায়েত নষ্ট প্রায়শ ভদ্রেষু নিত্যম ভগবত সেবয়া ভগবত উত্তম শ্লোকে ভক্তির্ভবতি নষ্টকি মুখং করোতি বাচলম পঙ্গুর্লঙ্ঘয়তে গিরিম যৎকৃপাতমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম শ্রীচৈতন্য ঈশ্বরম। ওম তৎসৎ ওম তৎসৎ ওম তৎসৎ। গ্রবে গৌরচন্দ্রায় রাধিকাস্তদলয়ে কৃষ্ণায় কৃষ্ণ ভক্তায় তদ্ভক্তায় নমো নমস্তে নমো নমস্তে নমো নমস্তে। হরে কৃষ্ণ। তো আজ এই শুভ দিনে উপস্থিত সুরাট নিবাসী সমস্ত ভক্তবৃন্দদের প্রণাম জানাই। হরে কৃষ্ণ। तो आज बड़ा सौभाग्य का दिन है। उपस्थित सारे भक्तों को, सज्जनों को हम हार्दिक स्वागत करते हैं, प्रणाम करते हैं। ইসকন শ্রীধাম মায়াপুরের অন্যতম কার্যালয় হরে কৃষ্ণ নামহট্ট কার্যালয়ের পক্ষ থেকে সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন, শুভেচ্ছা এবং হরে কৃষ্ণ জানাই। इस्कॉन श्रीधाम मायापुर नामहट्ट विभाग की तरफ से सभी लोगों को हार्दिक स्वागत है और प्रणाम है। তো সকাল থেকে আপনাদের সঙ্গ আজকে আমরা পেলাম, খুবই ভালো লাগছে। आप सभी का संग हमें प्राप्त हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है। গুজরাট ভগবান কৃষ্ণ লীলার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত একটা রাজ্য। गुजरात जो है भगवान श्री कृष्ण की लीला के साथ संबंधित एक राज्य है। গুজরাট ভগবানের সমস্ত জায়গায় গুজরাটের ভগবানের লীলা যুক্ত আছে, লীলা স্থান আছে। गुजरात के ज्यादातर जगह जो है भगवान श्री कृष्ण की लीला के साथ संबंधित है। তো আপনারা সকলে ধাম নিবাসী, आप सभी लोग धाम निवासी हैं, তো আপনাদের প্রণাম। आप सबको प्रणाम है। আর আপনাদেরকে দেখে সেটা মনে হচ্ছে, বোঝা যাচ্ছে যে আপনারা ধামে আছেন। आप लोगों को देखकर हमें लगता है कि आप धाम में निवास कर रहे हैं। আপনারা এখানে ব্যবসা বাণিজ্য বিভিন্ন আহ, পারিপার্শ্বিক উদ্দেশ্যে আসলেও সকলে যে মানব জীবনের যে উদ্দেশ্য সেটা উপলব্ধি করতে পেরেছেন। हालांकि आप लोग यहाँ व्यवसाय कार्य में सूत्र में यहाँ आए हैं, फिर भी मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है कृष्ण भक्ति प्राप्त करना, उसे अपनाए हैं। बड़े अच्छी बात है। তো এটা দেখে খুবই আনন্দ লাগছে ये সকাল देखकर থেকে। हमें बहुत अच्छा लगा। তো শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে এটাই। श्री चैतन्य महाप्रभु के मूल शिक्षा की उद्देश्य यही है, कृष्ण की भक्ति करना। স্থানে স্থিতম শ্রুতিগতম তনুভাং মনোভি। কেননা এটা হচ্ছে কলিযুগ। কলিযুগে কেউ ভগবানকে লাভ করার জন্য হরিদ্বার সংসার সব কিছু ত্যাগ করে, দায় দায়িত্ব ত্যাগ করে ভগবানকে লাভ করার জন্য সন্ন্যাসী বৈরাগ্য গ্রহণ করতে পারবে না। कलयुग के लोग जो है भगवान की प्राप्ति के लिए बड़े बड़े जगह जैसे हरिद्वार, हिमालय जाकर संन्यास होकर रहना, ऐसा नहीं कर पाएंगे। যার জন্য শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যুক্ত বৈরাগ্য প্রচার করেছেন, শিক্ষা দিতে এসেছেন। जिसके कारण श्री चैतन्य महाप्रभु ने युक्त वैराग्य की शिक्षा दी, युक्त वैराग्य की प्रचार की। আপনি আহ, ব্রহ্মচারী হোক, বানপ্রস্থ হন, গৃহস্থ হন, সন্ন্যাসী হন, বর্ণাশ্রম যাই, চারি বর্ণ যেহেতু আমাদের শাস্ত্রে আছে, চারি বর্ণ আশ্রম যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে সকর্ম করলেও রৌরব নরকে মজে। शास्त्र में है, चार वर्ण चाहे कितने भी कुछ करें, अगर श्री कृष्ण के भजन नहीं करता है तो उसे नरक की प्राप्ति होगी। তো এটা শিক্ষা অন্য যুগে, এটা শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুই এই উক্তিগুলো, এই শাস্ত্রের শিক্ষা আমাদেরকে, জগৎবাসীকে দেখিয়েছেন, শিখিয়েছেন। श्री चैतन्य महाप्रभु सारे संसार को ये बात सिखाए हैं। শুধু মানুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য নয়, আমরা যখন ভাগবতমের দেবহূতির, কপিল দেব দেবহূতির যে আলোচনাতে আমরা এই পৃথিবী ভগবান কেন রচনা করলেন সেই উদ্দেশ্য আমরা জানতে পারি।
श्रीमद् भागवतम में देवहूति संवाद में हम देखते हैं कि भगवान ने क्यों संसार बनाया। তো সেখানে কপিল দেব মাতা দেবহূতিকে সাংখ্য দর্শন করিয়েছিলেন। तो उस अध्याय में भगवान श्री कपिल देव अपनी माता देवहूति को सांख्य योग का तत्व दर्शन बताया है। তো সাংখ্য যোগের সারমর্ম হচ্ছে, সেখান থেকে আমরা পাই এই পৃথিবী রচনা করার উদ্দেশ্য কি কারণে, উদ্দেশ্য কি। सांख्य योग से हम ये सीख पाते हैं कि इस सृष्टि करने का उद्देश्य क्या है। তো আমাদের শিল প্রভুপাদ সেই কপিল দেবের, হ্যাঁ, কপিল মুনির শিক্ষা একটা গ্রন্থ আলাদা করে প্রভুপাদ রচনা করেছেন। श्रील प्रभुपाद कपिल शिक्षा के नाम पे एक दूसरे ग्रंथ रचना किए हैं, विशेष ग्रंथ। তো সেখান থেকে আমরা সারমর্ম জানতে পারি যে এই পৃথিবী সৃষ্টির উদ্দেশ্যই হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে জীবের হারিয়ে যাওয়া সম্পর্ক পুনর্স্থাপন করা, পুনর্জাগরণ করা। इस सांसारिक सृष्टि का मूल उद्देश्य है भगवान के साथ जीव का जो संपर्क खो चुका है अनादिकाल से उसको पुनः स्थापित करना। এটাকে হচ্ছে সাংখ্যযোগ বলতো সেই সত্য যুগে। इसको सांख्य योग कहते हैं। তো এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, যেহেতু যেখানে এই ব্রহ্মাণ্ড, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির উদ্দেশ্যই হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে জীবের হারিয়ে যাওয়া সম্পর্ক পুনর্জাগরণ করা, অর্থাৎ মানব জীবনের উদ্দেশ্য সেইটাই। संसार सृष्टि का उद्देश्य है जीव के साथ भगवान की संबंध जो कि खो चुका है उसको पुनः स्थापित करना। हाँ, मनुष्य भी वही करता है। जब इस विश्व ब्रह्मांड का सृष्टि का परिचालना का उद्देश्य है, जो मनुष्य जीवन का उद्देश्य वही होगा। हाँ, संसार सृष्टि का जो उद्देश्य है मनुष्य जीवन का भी वही उद्देश्य होना चाहिए। हाँ, তো অন্য যুগগুলোতে এই উদ্দেশ্যে পৌঁছাতে গেলে অনেক অনেক স্টেপ ছিল, যেটা আমরা ভক্তি শাস্ত্রী কোর্সে আপনারা শিখতে পারবেন। दूसरे युगों में ऐसी परिस्थिति को प्राप्त करने के लिए अनेक कठिन योग पद्धति बताया जाता है। যা ভক্তি শাস্ত্রী কোর্সে আমরা শিখতে পারবো যারা করছে। ये तत्व हम भक्ति शास्त्री कोर्स से सीख सकते हैं जो लोग कर रहे हैं। তো আমি ওটা থেকে সারমর্ম কিছু বলছি, তাহলে আমাদের এই আলোচনার যে বিষয়গুলো आगे बढ़े, खूब सुंदर करे আমরা বুঝতে পারবো। मैं इसका सार में बता रहा हूँ ताकि उसको सुनकर आप आगे बढ़ पाएंगे। প্রথমে হচ্ছে সকাম কর্মী, তারপর নিষ্কাম কর্মী যোগ। সকাম কর্মী, নিষ্কাম কর্মী, তারপর ধ্যান যোগী, জ্ঞান যোগী, হ্যাঁ, জ্ঞান যোগী, ধ্যান যোগী, তারপরে যে হচ্ছে ভক্তি যোগী। হ্যাঁ, সত্য যুগ থেকে এই যে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যেটা শিখিয়েছেন ভক্তি যোগ, শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু শিক্ষা পর্যন্ত আসতে গেলে এই কটায় স্টেপ। প্রথমে হচ্ছে সকাম কর্মী, হ্যাঁ, कर्मयोगी, फिर ज्ञान योगी, সকাম কর্মী, सकाम ফার্স্ট সকাম কর্মী, पहले सकाम कर्मी, फिर निष्काम कर्मी, पहले निष्काम कर्मी, सकाम कर्मी, निष्काम कर्मी, फिर सकाम कर्मी, निष्काम कर्मी, फिर ज्ञान जोगी, ध्यान जोगी और भक्ति जोगी। ध्यानेर अष्ट सिद्धि, जम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, समाधिस्थ যখন হবে তারপর যে এই জগতের জীব এই ভক্তি তত্ত্ব বুঝতে পারবে। अष्टांग योगी जो अष्ट सीढ़ियां है, जम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, प्रत्याहार, जो सोपान है उसको पार करके अंतिम में भक्ति समाधि स्थिति प्राप्त होता है। तो प्रथमे सकाम कर्मी, जेटा सकाम कर्मी যে স্টেপটা
এই স্টেপের মধ্যে কারা আছে? পুরো 84 লক্ষ জীব তো আছেই, তারপর মানুষেরও যারা এখনো গীতার যে ৫টা বিষয় অর্থাৎ ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা যতদিন অবধি একটা মানুষের হৃদয়ে না জাগরিত হচ্ছে, ততদিন অবধি সেই মানুষটা এই সকাম কর্মী যোগের আছে। जब तक व्यक्ति स्वयं पूछता नहीं कि मैं कौन हूँ, অর্থাৎ ব্রহ্ম अर्थात জিজ্ঞাসা। ब्रह्म जिज्ञासा जब तक जागृत नहीं होता है, वो सकाम कर्मी बनकर रहता है। হ্যাঁ, এই যে সকাম কর্ম, তারপরে হচ্ছে নিষ্কাম কর্মী, তারপর জ্ঞান যোগী, তারপর ধ্যান যোগী, তারপরে ধ্যানের অষ্টাঙ্গ যোগের পূর্ণতা প্রাপ্ত হলে, ধ্যানে সিদ্ধি পেলে তারপরে যে ভক্তি যোগ। তো এইটুকুই পার হতে জীবন মানে অনন্ত কোটি জীবন লেগে যায় জীবের। पहले सकाम कर्मी, फिर निष्काम कर्मी, फिर ज्ञान योगी, ध्यान योगी, फिर भक्ति योगी। बस इतना ही स्तर पार होने के लिए कई जन्म लग सकते हैं कभी कभी, যার জন্য গীতাতে ভগবান বলেছে, जिसके कारण भगवत गीता भगवान कहते हैं বহুনাম জন্ম নামান্তে জ্ঞান বাম মাম প্রপদ্যন্তে বাসুদেব শর্মমিতি স মহাত্মা সুদীর্লভ। তো এইভাবে বহু বহু জন্ম এই স্টেপ বাই কখনো উঠছে, কখনো যেরকম ধ্যানেই আমরা কত যোগী আমাদের পৌরাণের মুনি ঋষিদের জীবনী আছে, এত হাজার বছর জলের ভিতরে তপস্যা করার পরেও সিদ্ধি লাভ করতে পারেনি, আবার একটু নিচে নেমে আসলো, আবার উঠতেছে, আবার নিচে নামছে। তো এইটাই চলছে কত বছর ধরে একটা জীবের জীবনে। कभी कभी हम ज्ञान योगी ध्यान योगी को देखते हैं, एक स्तर में उन्नीत होते हैं, फिर उनका पतन होता है, फिर दूसरे स्तर में जाते हैं, इस तरह यहाँ ऊपर नीचे होते रहते हैं, कई जन्म बीत जाता है। কিন্তু শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কলিযুগের জীবদের জন্য এটা হচ্ছে একটা অনর্বিত চরিঞ্চিরাত কৃপা জীবের প্রতি। परंतु चैतन्य महाप्रभु की जो ये कृपा है, ये अनापृत है, कभी किसको दिया नहीं है। যার জন্য সমস্ত তখনকার সময় শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যখন এই প্রকট হয়ে সেই লীলা জীবের প্রতি, সেই কৃপা জীবের প্রতি, এই কৃষ্ণ ভক্তি শিক্ষা সিদ্ধান্ত জীবের প্রতি প্রচার করেছেন, তো তখনকার সময়ের পণ্ডিতবর্গ সেটা বুঝতে পেরে বলছে, ভগবানের এই যে কৃপা এটা হচ্ছে অনর্পিত চরিঞ্চিরাত चैतन्य महाप्रभु जब ये तत्व করুণা। प्रचार करते हैं, तो उस समय के जो पंडित है कहते हैं ये जो तत्व है, ये कृपा जो है भगवान की अनापृत चरिम छिरात, भगवान ने कभी आज तक ऐसा कृपा नहीं की है। হ্যাঁ, তো এখন আমরা যারা সেই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা যা আমরা এখন প্রাপ্ত হওয়ার একমাত্র রাস্তা হচ্ছে এই পরম্পরা ধারায় ষড় গোস্বামীগণদের লিপিবদ্ধকৃত এই সমস্ত গ্রন্থ। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা এখনকার সময়ে আমরা অদ্বিতীয়ভাবে লাভ করতে হলে ষড় গোস্বামীগণদের গ্রন্থ শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে, শিখতে হবে, জানতে হবে। चैतन्य महाप्रभु की भावधारा शिक्षा, उनकी कृपा प्राप्ति के लिए षड़ गोस्वामी के जो ग्रंथ है उसका अध्ययन करना होगा, उनकी कृपा प्राप्त करना होगा। তো বর্তমান সারা পৃথিবীতে ইসকনের মাধ্যমে ছিল প্রভুপাদ, ইসকনের মাধ্যমেই সেই সুযোগ সারা পৃথিবীর বাসীকে করে দিচ্ছে। तभी सारा विश्व को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण समाज संघ इसके माध्यम से ये तत्व, ये कृपा, ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है। যেরকম যখন রূপ গোস্বামীপাদ এই উপদেশামৃত গ্রন্থ বৃন্দাবনে বসে বসে লিখছিলেন, আর উনি চিন্তা করছিলেন এই যে উপদেশ, হে মহাপ্রভু তোমার এই যে উপদেশ, এই এই ভূলোকে এই ব্রহ্মাণ্ডে কবে সেই দিন আসবে যে আফ্রিকার মানুষ এই শিক্ষা গ্রহণ করে জীবনযাপন করবে, কবে এই ব্রহ্মাণ্ডে সেই দিনটা আসবে। উনি যখন লিখছিলেন তখন এটা চিন্তা করেছিলেন। श्रील गोस्वामी पाद जब वृंदावन में श्री उपदेश उपदेशामृत ग्रंथ की रचना कर रहे थे, तो मन ही मन विचार कर रहे थे कि हे चैतन्य महाप्रभु, कब वो दिन आएगा
इस संसार में आपकी जो शिक्षा, आपकी जो उद्देश्य है, उसी के अनुसार मनुष्य जीवन बिताएगा, उसको स्वीकार करेंगे। তো আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই আফ্রিকা যা হচ্ছে মানুষ জাতির মধ্যে সব থেকে হিংস্র মানুষ, তারাও আজ কত সুন্দরভাবে এই উপদেশামৃত শিক্ষা, ভক্তি রসামৃত শিক্ষা বা এই যে আপনারা যে ভক্তিশাস্ত্রী করছেন, সেই ভক্তিশাস্ত্রীর তারা মাস্টার, आज তারাও তাদের মধ্যে শেখাচ্ছে। आज हम देख रहे हैं चैतन्य महाप्रभु की कृपा से अफ्रीका जैसे अफ्रीका के निवासी जो कि अत्यंत उग्र है, हिंस्र है, वो भी साधु बन रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा को, रूप गोस्वामी की शिक्षा को और उनकी ग्रंथ की जो शिक्षा को स्वीकार कर रहे हैं और साधु वैष्णव बन रहे हैं। ওনারা মাস্টার, वो लोग ওনারা এখন শিখাচ্ছে। वो लोग इस भक्ति शास्त्री कोर्स के मास्टर बने हैं, वो लोग सिखा रहे हैं। তো আমরা যদি সেই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর অনার্পিত চরিঞ্চিরাত যে করুণা অবতীর্ণ কল, শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু জীবের প্রতি এই রূপ ধারণ করে, শ্রী চৈতন্য রূপ ধারণ করে যে করুণা করেছেন ভগবান জীবের প্রতি, এরকম করুণা পূর্বে আগে কখনো করেননি। তাহলে সেই কৃপা, সেই করুণা যদি আমরা পেতে চাই, পেতে চান, श्री चैतन्य महाप्रभु जो करुणा किए हैं, जो कि पहले किए नहीं है, जो वही ऐसे करुणा कि आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं, चाहते हैं? हाथ ऊपर करिए। जोर से बोलिए गौरांगा, गौरांग, गौरांगा, गौरांग, गौरांगा। गौरांग। তো শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর এই শিক্ষা প্রাপ্ত হতে গেলে অবশ্যই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর যে শিক্ষা দিয়েছেন তার এক কথায় নাম হচ্ছে কি শুদ্ধ ভক্তি। হ্যাঁ, শুদ্ধ ভক্তি। তো तो শুদ্ধ ভক্তি, ভক্তি তো ভক্তি, আবার শুদ্ধ ভক্তি কি? হ্যাঁ, चैतन्य महाप्रभु की अनर्पित चरिमचर्या जो करुणा है, अगर हमें प्राप्त करना हो तो कृष्ण की शुद्ध भक्ति आचरण करना होगा। বিশেষ করে আমরা ভারতবাসী প্রত্যেকটা রাজ্যেই, সেই ছোট থাকতেই ভারতবাসী প্রত্যেকটা হিন্দু মানুষ ছোট থাকতেই আমরা ভক্তি করেছি বা দেখেছি বাপ ঠাকুর দাদাকে ভক্তি করতে। हम भारत में देखते हैं यत्र तत्र बचपन से ही लोग भक्ति अपनाते हैं। हमारे पूर्व पुरुषों को देखें, वो भी भक्ति किए हैं। अब आने वाले नई पीढ़ियां भी, या जो आए हैं नई पीढ़ियां, वो भी भक्ति कर रहे हैं। ভক্তির অর্থ কি? भक्ति का अर्थ क्या है? কৃষ্ণের চরণে ফুল তুলসী দেওয়া, क्या कृष्ण के चरण में फूल और तुलसी अर्पण करना भक्ति है? কৃষ্ণের আলক্ষ্য রেখে তাকে অর্চন করা, भगवान की छवि रखकर उनकी अर्चन करना, उसे भक्ति कहते हैं। ভগবানের সামনে হাতে তালি দিয়ে কীর্তন করা, भगवान के सामने खड़े होकर ताली बजाकर कीर्तन करना, ভগবানের এই যে গীতা ভাগবত এগুলো পাঠ করা, भगवान के संबंधित वर्णित जो शास्त्र गीता भागवतम का अध्ययन करना, তো এগুলো কি ইসকন প্রতিষ্ঠা হওয়ার আগে কি এগুলো হতো না ভারতবাসীতে? क्या इस्कन बनने से पहले भारतवासी ये कार्य नहीं करते थे? বা শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু এই কৃষ্ণ ভক্তি প্রচার করার আগে এগুলো করতো না মানুষ? या तो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भक्ति प्रचार करने से पहले क्या मनुष्य, भारत के निवासी, ऐसा भक्ति आचरण नहीं करते थे? বা আমরাও ইসকনের সঙ্গে আসার আগে এর থেকে যতটা করছি এর থেকে কম বেশি কিছু একটু করতাম কিনা? या तो करता हम हूँ। जो इस्कन में ज्वाइन करने से पहले इस तरह थोड़ा बहुत करते थे कि नहीं? করতাম। करते थे। হ্যাঁ, সবাই আমরা কৃষ্ণ ভক্তি করতাম, কিন্তু সেটা হচ্ছে কি ভক্তি, শুধু ভক্তি, हम কৃষ্ণের প্রতি ভগবানের প্রতি আস্থা বা ভক্তি। हम जो करते थे उसे खाली भक्ति कहते हैं। কিন্তু শুদ্ধ ভক্তি তার ডেফিনেশন কি? परंतु शुद्ध भक्ति का संज्ञा क्या है? এটাই হচ্ছে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা। यह है चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा। ভক্তি রসামৃত সিন্ধু গ্রন্থে শুদ্ধ ভক্তির সংজ্ঞা দেওয়া আছে। भक्ति रस सिंधु ग्रंथ में शुद्ध भक्ति की संज्ञा दी गई है। কার কার মুখস্থ আছে? किन किन को याद है? শুদ্ধ ভক্তির সংজ্ঞা शुद्ध भक्ति किसे कहते हैं?
जो रूप भक्ति गोस्वामी रसामृत भक्ति सिंधु रसम में सिंधु में बताए हैं वो श्लोक बताइए। किसी को याद है? एखनो है नहीं, लेकिन फिर एखोनो भी जैसे हयनि फिर ना ना भी ना 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 वेट, थोड़ा इंतजार कीजिए। किसको ये श्लोक मालूम है बताइए। शुद्ध भक्तिर डेफिनेशन संज्ञा। हाँ, और कोई माताओं में? कस्तूरी माता जी, हाँ बोलो बोलो, गोपालन माँ बोलो। ठीक আছে। एक- আহা, না এই তো এটাই। ये ভূপত চন্দ্র কি বললেন? অন্য অভিলাষিতা শূন্যম। হ্যাঁ, হ্যাঁ এটাই হচ্ছে শুদ্ধ ভক্তির সংজ্ঞা। অন্য অভিলাষিতা শূন্য জ্ঞান কর্ম অনাবৃতম আনুকূল্যে না কৃষ্ণ অনুশীলনম ভক্তির উত্তমা। মানে ভক্তি ভক্তি কিন্তু গীতাতে প্রত্যেক জায়গায় ভগবান বলেছেন যে অনন্য ভক্তি বা উত্তম ভক্তি। এই 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 শব্দগুলো গীতাতে আছে কি না? গীতার শ্লোকে ভগবান শুধু ভক্তি বলেননি, অনন্য ভক্তি, উত্তম ভক্তি, तो অব্যভিচারী ভক্তি গীতার শ্লোকে আছে। तो भक्ति रसम सिंधु में बताया गया अन्य अभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्मा ध्यानामृतम अनुकूल्य न कृष्णानुशीलन भक्ति उत्तम। दूसरे अभिलाष ना कर कृष्ण अनुकूल, जिसमें कृष्ण प्रसन्न होंगे ऐसा भक्ति करना उत्तम भक्ति है। कोई दूसरी अभिलाषा ना सिर्फ कृष्ण के संतुष्ट विधान के लिए। हाँ, तो भगवत गीता में कई जगह पर भगवान उत्तम भक्ति, अनन्य भक्ति, অব্যভিচারী अव्यभिचारी भक्ति की এ शब्द শব্দ प्रयोग উল্লেখ किए हैं। করেছেন। এগুলো শব্দ গীতাতে উল্লেখ করেছেন। তার गीता में কারণ কি? না ভক্তি শুধু করলে কি হবে? আমাদের বাপ ঠাকুর দাদা করে গেছে, তারা কি ফল পেয়েছে? এখনো যারা শিল প্রভুপাদের সংস্থার বা এই শাস্ত্র উপদেশামৃত বা শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু শিক্ষার সংস্পর্শে আসেনি, তারা ভক্তি করছে, 30 বছর 40 বছর ভক্তি করছে, কিন্তু এফেক্ট কি হচ্ছে? चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा के अलावा या भक्ति रसम सिंधु या गोस्वामी के ग्रंथों का आधारित ना होकर जो भक्ति करते हैं, कई सालों से आचरण करते हैं, लेकिन उसका परिणाम क्या होता है? দেখুন আপনি পাশ্চাত্যবাসী, রাশিয়া, আমেরিকা, এই যে আফ্রিকার কথা বললাম, চীন, জাপান, এই সমস্ত দেশের মানুষ এই যে সামনে দোল পূর্ণিমা হবে, নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমা, হাজার হাজার মানুষ, লক্ষ লক্ষ টাকা খরচা হবে তাদের বাড়ি থেকে নবদ্বীপে আসতে। তো তারা এটা কিসের জন্য করছে? কি প্রফিট আছে তারা? अभी अति शीघ्र नवद्वीप मंडल परिक्रमा शुरू होने वाला है फरवरी एंड में। तो सारे विश्व के जो अत्यंत पतित देश है, पतित जीव है, वहाँ के भी लोग आएंगे नवद्वीप मंडल परिक्रमा करने के लिए। इसके पीछे रहस्य क्या है और ये कैसे संभव हुआ? তারা এক একজন এত টাকা পয়সা খরচা করে এখানে আসার পেছনে তাদের যে মনোভাব, তাদের যে মনোভাব, এটা থেকে কি বোঝা যায়? ये তাদের लोग ভক্তির স্তর বোঝা যায়। अफ्रीका, चाइना, अमेरिका, नेदरलैंड, हॉलैंड, विश्व के सभी रशिया, इंग्लैंड, अमेरिका, सभी देश से लोग आ रहे हैं नवद्वीप मंडल परिक्रमा करने के लिए। वो लोग क्या समझे हैं, उनके हृदय में क्या विचार चल रहा है, कौन सा युक्ति मन में आया जिसके कारण नवद्वीप मंडल परिक्रमा करने आते हैं? কি করে তাদের মধ্যে এত লাখ লাখ টাকা খরচা করে ভক্তি করার জন্য ভাব উঠলো? আমাদের कैसे আমাদের তো উঠছে না। उनके हृदय में ये जागृत हुआ कि इतने पैसा खर्च करके बंगाल भारत आए नवद्वीप मंडल परिक्रमा करें, আপনারা কে लेकिन কে हमारे নবদ্বীপ सभी लोगों के পরিক্রমা हृदय করেছেন? में ऐसा सिद्धांत, ऐसा उद्देश्य जागृत नहीं हो रहा है। इसके कारण क्या है? আমরা কতজন নবদ্বীপ পরিক্রমা করেছি? आप सभी लोग कितने लोग परिक्रमा किए हैं नवद्वीप मंडल परिक्रमा? कृपया हाथ ऊपर करें। जिनारा नवद्वीप मंडल परिक्रमा करेছেন দয়া করে হাত উপরে করুন। অনেকে করেছেন, অনেকে করেননি। कुछ लोग हाथ उठाए नहीं क्या? थोड़ा हाथ उठा कर रखिए तो। नवद्वीप मंडल परिक्रमा कितने लोग किए हैं? माताओं की संख्या अधिक है, अधिक है पुरुषों से, प्रभु जी তাহলে से। তারা, ওরা
যারা পাশ্চাত্যবাসী খ্রিস্টান, না হলে মুসলিম, তাই না? হিন্দু নয় তারা, অন্য ধর্মের মানুষ, তাদের মধ্যে ভগবানের প্রতি, শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষার প্রতি, কৃষ্ণকে লাভ করার প্রতি, ভক্তি জীবনের প্রতি এত সিরিয়াসনেস কি করে উদয় হলো? पश्चिम देश के लोग साधारण या तो क्रिश्चियन है या तो मुसलमान है, फिर भी उन लोगों के हृदय में कृष्ण, शुद्ध कृष्ण भक्ति, श्री चैतन्य महाप्रभु की भक्ति, नवद्वीप धाम की भक्ति उद्र कैसे हुआ, कैसे संभव हुआ, इतने गंभीर भक्त कैसे बने? কি সংস্কার ছিল ওদের? उनका संस्कार क्या था, बैकग्राउंड क्या था? হ্যাঁ, এরা ইসকনের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য শিল প্রভুপাদের এই সুন্দর পরিচালনার মাধ্যমে, হ্যাঁ, উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী ভক্তবৃন্দ এই মহাপ্রভুর শিক্ষা লাভ করে নিজের জীবনে আচরণ করে সেটা প্রচার করছেন তাদের সঙ্গ পেয়ে তাদের ভিতরে। অর্থাৎ এই যে শিক্ষা, শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষার সংস্পর্শে তাদের এত পরিবর্তন। ये लोग इस्कॉन के ब्रह्मचारी सन्यासी इस्कॉनी भक्तों के संग किए हैं, श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ अध्ययन किए हैं, जिसके कारण उनके अंदर ये संस्कार जागृत हुआ। রাশিয়া থেকে আলাদা একটা দল বের করতে হয় পরিক্রমা করার জন্য। आजकल वह- जो है नवद्वीप परिक्रमा के लिए रशियन एक ग्रुप नया बनाना पड़ता है। এত ভক্ত রাশিয়া থেকে আসে, इतनी संख्या में भक्त लोग रसिया से आते हैं नवद्वीप। ইন্টারন্যাশনাল একটা গ্রুপ তৈরি করতে হয় ইংরেজি ভাষায় ধাম মাহাত্ম্য বলার জন্য। एक इंटरनेशनल ग्रुप बनाना पड़ता है, एक रशियन ग्रुप बनाना पड़ता है। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হিন্দি গ্রুপ আছে, एक हिंदी ग्रुप है, बंगाली ग्रुप तो है ही, বাঙালি 4 হ্যাঁ। 4 ग्रुप है। তো যাই হোক, तो उसमें এই যে बांग्लादेश के लोग थोड़ा अधिक आते हैं। এই যে সারা পৃথিবীর মানুষের ভেতরে বা আমরাও যতদিন থেকে ইসকনের সংস্পর্শে আসছি ততদিন থেকে আমরা কিছু অন্য ধরনের একটু ভক্তিযোগ যাচনা করছি, হ্যাঁ কি না? हम जब से इसके साथ जुड़े हैं तब से थोड़ा कुछ हटके अलग से भक्ति आचरण कर रहे हैं। তো এটা হচ্ছে সেই আমাদের শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বা ইসকন প্রতিষ্ঠা হওয়ার আগে আর পরের শিক্ষাটা। तो ये है इसका प्रतिष्ठा होने से पहले और बाद में, इसमें अंतर यही है। উত্তম ভক্তি। उत्तम আর भक्ति, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে ভক্তের কাছ থেকে ভক্তির যে স্তর চেয়েছেন এটা হচ্ছে সেই ভক্তি। भगवद गीता में भगवान भक्त से जो भक्ति की अपेक्षा करते हैं वही भक्ति इसकन सिखाता है। শুদ্ধ ভক্তি, शुद्ध भक्ति, শুধু ভক্তি নয়। सिर्फ भक्ति नहीं है, शुद्ध भक्ति। তো এই জন্য সমস্ত ভক্তের এই ডেফিনেশন, এই যে শ্লোকটা সম্পর্কে আইডিয়া থাকা উচিত যে অন্য অভিলাষিতা শূন্যম জ্ঞান কর্মাদি অনাবৃতম আনুকূল্যেন কৃষ্ণ অনুশীলনম ভক্তির উত্তমা। इसलिए सभी लोगों को इस श्लोक के बारे में धारणा होनी चाहिए। अन्य अभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। 3টা इत्यादि। পয়েंट। অন্য অভিলাষিতা শূন্যম, কৃষ্ণকে লাভ করা ছাড়া অন্য অভিলাষ করে তাতে সফল হয়ে কি লাভ হবে? इसमें 3 पॉइंट है। कृष्ण কৃষ্ণ অন্য অভিলাষ সীতা कृष्ण শূন্যম। प्राप्ति के अलावा दूसरा कोई अभिलाष करने से फायदा क्या होगा? হ্যাঁ, কৃষ্ণকে লাভ করা ছাড়া অন্য অভিলাষ যত আছে সেগুলোতে সাকসেসফুল হলে কি লাভ হবে? कृष्ण সেটা प्राप्ति अभिलाष के अलावा दूसरा जितना भी अभिलाषा है संसार में, अगर हम उसमें सफल हुए, परंतु फायदा क्या होगा? হ্যাঁ, মায়া। इसमें माया है। হ্যাঁ, তো কৃষ্ণ ভক্তি আমাদের নেক্সট জীবনে আমাদের সঙ্গে যাবে। अगले जीवन के लिए कृष्ण भक्ति हमारे साथ चलेगी। আমরা যতটুকু কৃষ্ণ কৃষ্ণ উপলব্ধি আমার চেতনাতে আছে, আমার, হ্যাঁ, আমার চেতনাতে, আত্মাতে, আত্মার চেতনা কত স্তর আছে? आत्मा की चेतना की कितने स्तर है, কত প্রকার? कितने प्रकार की? হ্যাঁ, তো আমাদের এই ভক্তি যোগ সাধন করলে কি হবে? আত্মার চেতনা উন্নত হবে।
ये भक्ति योग साधन करने से आत्मा की चेतना की उन्नति होगी। তো আমাদের চেতনা যত উন্নত হবে, আমিও এই ব্রহ্মাণ্ডে আমার জনিও আমিও তত উন্নত হলাম। हमारी चेतना की जितनी उन्नति होगी इस ब्रह्मांड में हमारी जीवन भी उतनी ही उन्नति তো होगी। এই চেতনা উন্নত করে করে দেবতারাও আমাদের মতো জীবাত্মা। দেবতারা তারাও আমাদের মতো জীবাত্মা। ওরা দেবতা হয়েছে কি করে? তারা তাদের देव চেতনা উন্নত করে। देवता भी हमारी तरह जीवात्मा है, परंतु वो लोग इतने उन्नत कैसे हुए? क्योंकि उनकी चेतना का उन्होंने उन्नति किया। এটা হচ্ছে পুরো পরিকাঠামো। এই যে চিত্রগুপ্ত আর যমরাজ এই যে ভূলোকের জীবাত্মাদেরকে যে পরিচালনা করছেন, এটা পরিচালনা করার মূল পরিকাঠামো হচ্ছে এই যে ৫ টা চেতনা। चित्रगुप्त जमराज जो इस संसार परिचालन कर रहे हैं उसका मूल भित्ति जो है ये 5 तत्व। হ্যাঁ, আপনি আপনার চেতনা যে স্তরে আছে, আপনি পরবর্তীতে সে স্তরে আপনার যোনি হবে। इस जीवन में आपकी चेतना जोन से स्तर में पहुंचा, अगले जीवन में वही स्तर आप आपसे प्राप्त होगी आपको। তা আপনি এদিকে অনেক কিছু করে ফেলছেন, ৫ তলা, ১০ তলা, ব্যাংক ভর্তি হয়ে যাচ্ছে, ৫ টা ব্যাংক, ১০ টা ব্যাংক, এত বিঘা মাটি, এত বিল্ডিং। এদিকে অনেক কিছু বাড়ছে কিন্তু আপনার চেতনা, চেতনা আপনি দেখছেন না। কোন চেতনায় আপনি আছেন? পরবর্তীতে মরে গেলে কোন চেতনায় আপনি যোনি পাবেন? তাইলে কি লাভ হবে? हम हमारी चेतना की विकास उन्नति के मार्ग बना नहीं रहे हैं, सिर्फ गाड़ी बाड़ी घर बार जमीन मकान इसकी बढ़ाने की योजना कर रहे हैं। এই জন্য শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু, হ্যাঁ, এগুলোও করো আর এগুলোকে যৎ করসি কর্মযোগে কৃষ্ণ, হ্যাঁ, যৎ করসি যদ স্নাসি যজ্জহসি দদাসি যৎ তপস্যা কুন্তি তৎকুরুষ মদ অর্পণ। সব কিছু কৃষ্ণের সঙ্গে যুক্ত করে ভক্তি যোগ করো, তো কি হবে? চেতনা, সব কিছু কর্ম কি হবে? কৃষ্ণকেন্দ্রিক কর্ম হয়ে চেতনা মার্জিত হবে। अगर ये गाड़ी बाड़ी घर बार करना हो तो फिर इसको कृष्ण के साथ जोड़े, तो उससे क्या होगा? हमारी चेतना की उन्नति विधान होगी, तब हमारा अलग जीवन में उन्नत स्तर प्राप्त होगा। গীতার কর্মযোগে ভগবান এই সমস্ত কর্মকে কি করে কৃষ্ণ কর্মে পরিণত করা যায় সেটা ভগবান বলেছেন, এবং শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সেই ভগবান শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু রূপে আবার অবতীর্ণ হয়ে সেটা শিখিয়েছেন। हम जो कुछ भी कर रहे हैं कर्मयोग में बताया गया कि किस तरह हम इस सारे कर्मों को भक्त के साथ जोड़ सकते हैं, वो बताए हैं। এই জন্য আমরা অন্য অভিলাষিতা শূন্য, এগুলো কর্মযোগ, ভক্তদের সঙ্গে শাস্ত্রের এই সিদ্ধান্ত, ভক্তদের সঙ্গে শাস্ত্রের এই সিদ্ধান্ত, গীতা ভাগবতের শ্লোকগুলো সম্পর্কে আইডিয়া, শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত, তো এগুলো আমরা যখন ভক্তের সঙ্গে থাকব তখন আমরা বুঝতে পারবো যে তখন আমাদের অন্য বিলাসিতা শূন্য হতে পারবো। जब हम भक्तों के संग करेंगे तो हम शास्त्र के सिद्धांत को जान पाएंगे, फिर हम अन्न अभिलाषिता से मुक्त हो पाएंगे। জ্ঞান কর্ম অনাবৃতম, সেকেন্ড পয়েंट। ज्ञान कर्म अनावृत हो पाएंगे, सेकंड पॉइंट। शुद्ध भक्ति और नॉर्मल भक्ति अंतर क्या है? अन्न বিলাসিতা শূন্য। দ্বিতীয় পয়েন্ট হচ্ছে জ্ঞান কর্ম অনাবৃতম। এটা কি? ज्ञान कर्म अनावृतम दूसरा पॉइंट ये क्या है? पहला जो अन्न अभिलाषिता शून्यम है, জ্ঞান কর্ম অনাবৃতম। তা আমরা যে বংশে জন্ম হয়েছে সেই বংশের একটা নীতি নিয়ম আছে। हम जिस वंश में जन्म हुए हैं उस जिन वंश के एक रिवाज है, नीति नियम है। ওই বংশের তারপরে আবার ওই সমাজের আরেকটু বিস্তারিত যদি হয়, वंश या समाज थोड़ा विस्तार रूप से देखा जाए तो, আরেকটু বিস্তারিত হলে রাজ্যের দেখা যাবে। और আমরা थोड़े आगे গুজরাট बढ़े রাজ্যে, राज्य या देश, আসাম রাজ্যের আবার এক ধরনের, পশ্চিমবঙ্গের আবার আলাদা ধরনের কিছু নিয়ম কানুন আছে, তাই না?
आसाम राज्य की नीति नियम थोड़ा रिवाज अलग है, बंगाल का थोड़ा আমাদের সমাজ अलग বা है। আমাদের বংশের এই যে নিয়ম কানুন এগুলো সব হচ্ছে কর্মকাণ্ড থেকে এসেছে বেদের। ये समाज के जो नीति नियम रिवाज है, ये कर्मकांड से आया है। হ্যাঁ, বেদের কর্মকাণ্ড এই দশবিধ সংস্কারের মধ্যে वेद की जो कर्मकांड है 10 संस्कार के अंदर आता है। বা আমরা যেটা বংশের নিয়ম কানুন বললাম তার মধ্যে এই দশবিধ সংস্কারেরও আছে। 10 संस्कार जो है ये वंश की তো परंपरा এই में आता বংশ है। বা সমাজের এইগুলো যে নীতি নিয়ম এগুলো হচ্ছে কর্মকাণ্ড। তো এগুলোর এগুলোর ভিতরে বন্দী হয়ে থাকলে হবে না। इस दुनिया के जो साधारणतया जो नीति नियम है, रिवाज है, ये कर्मकांड के अधीन है। इसे हम अगर बंद कर इसमें हमें बंद कर रहना नहीं चाहिए, इसके ऊर्ध्व में जाना चाहिए। আবৃত থাকলে হবে না, অনাবৃত হতে হবে। इससे आवृत ना रहकर, बंद ना कर, इसके मुक्त होना पड़ेगा, अनावृत होना पड़ेगा इस কারণ कर्मकांड কৃষ্ণ से। ভক্তি, হ্যাঁ, কৃষ্ণ ভক্তি আহ, গোপীগণরা বলছেন না, হ্যাঁ, সমাজ আমাকে ত্যাগ করে করুক, স্বজন বান্ধব আমাকে ত্যাগ করে করুক, তথামি গোবিন্দ মম জীবনম। गो, যাজ্ঞিক गो, যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণের पत्नीরা বলছে না, गोपियां कहती है, भले समाज या हमारे रिश्तेदार हमें त्याग करे, लेकिन गोविंद कृष्ण जो है हमारी प्राण बनकर रहे। এটা হচ্ছে কৃষ্ণ ভক্তি। इसे कृष्ण भक्ति कहते हैं, शुद्ध कृष्ण भक्ति। গোবিন্দ মম জীবনম। गोविंद मम হ্যাঁ, जीवन। তো তো এইগুলো সিদ্ধান্ত, শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত আমরা জানতে পারবো। আর ধীরে ধীরে আমরা আহ, এই আমাদের আমাদের বংশের, হ্যাঁ, এই কর্মকাণ্ডীয় থেকে আমরা আহ, মুক্ত হয়ে আমাদের যে শুদ্ধ কৃষ্ণ ভক্তির, অনন্য কৃষ্ণ ভক্তির যে দ্বিতীয় পয়েন্ট আমরা সেটা থেকে উত্তীর্ণ হতে পারবো। जब ये ज्ञान कारण कर्मकांड से हम ऊर्ध्व में जाएंगे, तो ये अनन्य भक्ति के जो दूसरा पॉइंट है, उस स्थिति को हम प्राप्त करेंगे। আর তৃতীয় पॉइंट যেটা হচ্ছে, হ্যাঁ, তারপরে আরো अनु, গুরুত্বপূর্ণ, अनुकूल। আনুকূল্যেন কৃষ্ণ অনুশীলনম। तीसरा पॉइंट जो है और अधिक महत्वपूर्ण है, आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम। হ্যাঁ, আনুগত্যে কৃষ্ণ ভক্তি অনুশীলন করা। কৃষ্ণা অনুশীলন মানে সাধু আর শাস্ত্রের আনুগত্যে কৃষ্ণ অনুশীলন করতে হবে। अनुगत्य में रहकर, साधु और शास्त्र के अनुगत्य में रहकर कृष्ण की भक्ति के अनुशीलन करना। হ্যাঁ, সাধু শাস্ত্রে কৃষ্ণ উন্মুখী হয়, সেই জীব নিস্তরায় মায়া তাহারে ছড়ায়। সাধু শাস্ত্রে কৃষ্ণ উন্মুখী হয়, साधु शास्त्र के अनुगत्य स्वीकार करने से जीव कृष्ण की उन्मुखी होता है। সেই জীব নিস্তরায় মায়া মায়া তাকে ছেড়ে দেয়। उस जीव का मुक्ति हो जाता है, माया उसे छोड़ देती है। তো সাধু শাস্ত্রে কৃষ্ণ উন্মুক্তি হবে। সাধু আর শাস্ত্র, সাধু এই যে সাধু সঙ্গ, আমাদের সারা ভারতবর্ষে অনেক আড়ম্বরময় অনেক জায়গায় অনেকভাবে সাধু সঙ্গ হচ্ছে। भारत में बहुत जगह पर साधु का संग हो रहा है, बहुत प्रकार की साधुओं की संग हो रही है। হ্যাঁ, আমার বাড়ি থেকে মা বা বাবা সারা রাত ধরে ভক্ত সঙ্গ করে ভগবত কথা শুনে আসলো, বাড়িতে এসে বলছে খুব ভালো লেগেছে। ऐसा देखने को सुनने को मिलता है कि मेरी माँ या पिताजी गए, बहुत साधुओं की संग करके आए हैं। सारा रात, पूरा रात भर, पूरी सात रात सात साधु के दिन संग तक करके आए, 7 दिन तक। भगवान का कथा सुन के आए हैं। और बता रहा है कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सुन के आने के बाद कह रहे हैं बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया है, बहुत बहुत अच्छा है। बढ़िया। वो बहुत बढ़िया पाठ करता है वो जो महाराज जी है। तो कथा जो महाराज जी पाठ करे तो बहुत बढ़िया था। लेकिन अगर पूछो क्या अच्छा लगा है, अगर उन्हें क्या पूछा बोला है, जाए, क्या उनसे कुछ पूछा नहीं जाए बोल नहीं पाएगा, কিছু বলতে कौन सी পারবে। अच्छा चीज थी, क्या बोला अच्छा, तो कुछ बोल नहीं पाएगी। তো এরকম হচ্ছে আমাদের সাধু সঙ্গ হয়। কিন্তু আমাদের এই যে শিল প্রভুপাদ ইস্কনে যে সকালে ইস্কন মন্দিরে
সকালে ভাগবত পাঠের মাধ্যমে যে ভক্ত সঙ্গ হচ্ছে, সাধু সঙ্গ, শাস্ত্র সঙ্গ। সন্ধ্যায় আবার গীতা পাঠের মাধ্যমে সাধু সঙ্গ। আবার কখনো বৈষ্ণব সেবার মাধ্যমে আপনাদের এখানে প্রত্যেক রবিবারে রবিবারে সাধু সঙ্গ। তো এটা হচ্ছে প্রকৃত সাধু সঙ্গ। इसलिए प्रभुपाद की शिक्षा के अनुसार ये अंतर्राष्ट्रीय समाज संघ में सुबह भागवतम क्लास, संध्या के समय गीता क्लास, या नामहट्ट में रविवार को हरि कथा हो रही है, इससे कहते हैं सही में साधु का संग। কারণ শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যে শিক্ষা দিয়েছেন এটার কি আছে, ভিত্তি আছে, স্টেপ বাই স্টেপ স্তর আছে। चैतन्य महाप्रभु शिक्षा दी है, उसकी एक व्यक्ति है। হুম। তো এখানে আমরা সকলে যুক্ত হয়ে যখন কেউ 5 বছর হবে, তারপর যে 10 বছর হচ্ছে, যে 20 বছর হচ্ছে, তাদের কি হচ্ছে শাস্ত্র সম্পর্কে সাধু সঙ্গ করলে কি হবে, শাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞান বাড়বে, গীতা ভাগবত সম্পর্কে জ্ঞান তার ভেতরে বাড়বে। साधु की संग करने से शास्त्र के बारे में, भक्ति के बारे में ज्ञान की वर्धनीकरण होगी। হ্যাঁ, সাধু সঙ্গ, সাধু আর শাস্ত্র, সাধু আর শাস্ত্র, শাস্ত্র বাদ দিয়ে সাধু হবে না, আর সাধু বাদ দিয়ে শাস্ত্র হবে না। साधु और शास्त्र एक बैलेंस सिस्टम है। शास्त्र छोड़कर साधु नहीं हो सकता है, साधु छोड़कर शास्त्र नहीं हो सकता है। এই জন্য শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বলছে যাও শাস্ত্র পড়ো বৈষ্ণবের স্থানে। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जाओ शास्त्र पढ़ो, वैष्णव स्थान है। নিজে নিজে শাস্ত্র পড়লে আবার কাজ হবে কি, অনেক अपन কম পার্সেন্টেজ লাভ হবে। अपने आप खुद शास्त्र पढ़ लेने से काम होगा क्या? बहुत कम काम होगा। তাহলে শুধু সাধু সঙ্গ করলে লাভ কম, লাভ হবে না। और सिर्फ साधु संग करने से लाभ कम होगा। শুধু শাস্ত্র সঙ্গ করলে, আর শুধু যদি না, এখানে আমরা সবাই মিলে শাস্ত্রের আলোচনা, গীতা ভাগবতের শ্লোক, গীতার শ্লোক বা ভাগবত শ্লোক, এগুলো সম্পর্কে আমরা কিছু জানলাম না, কিন্তু এখানে সপ্তাহের পর সপ্তাহ, বছরের পর বছর সাধু সঙ্গ করে যাচ্ছি, কিন্তু না গীতার জ্ঞান লাভ আছে, না ভাগবতের জ্ঞান লাভ আছে, না কোনো শিক্ষা কৃষ্ণ ভক্তির अगर हम কিছু লাভ खाली আছে। सत्संग में आए, साधु का संग करें, लेकिन शास्त्र अध्ययन ना करें, गीता भागवतम का এরকম अध्ययन না। ना करें, तो क्या लाभ होगा? সাধু সঙ্গ কি আর শাস্ত্র সঙ্গ কি, না, দুটো একসঙ্গে। साधु और शास्त्र दोनों की एक समन्वय होना चाहिए एक साथ। সাধুর কাছ থেকে শাস্ত্রের কথা লাভ করা, এটাই হচ্ছে সাধু সঙ্গ। साधु के श्रीमुख से शास्त्रीय कथा श्रवण करना, इसे साधु संग कहते हैं। তো আমরা যতদিন, যার যতদিন আপনি ইসকনে এখানে যুক্ত হয়েছেন, সে তত পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে, তার তত গীতা ভাগবতের জ্ঞান তার ভেতরে জিজ্ঞাসা করলে বলতে পারে। जो जितने दिन साधु का संग करते हैं, उनका उतना ही उन्नति होता है, उतने परिवर्तन होता है। जब शास्त्र की बात पूछा जाएगा, वो तो कह सकेंगे। ঠিক এইভাবে আজ এই এইভাবে এই সারা পৃথিবীর রাশিয়ান মানুষও এই যে পদ্ধতি, হ্যাঁ, এই যে পদ্ধতি, এই পদ্ধতিতেই রাশিয়ান মানুষ এই পদ্ধতির কাছে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুদেবের ভক্তিযোগের কাছে যে আসছে সেই শুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। इस पद्धति के संस्पर्श में जो भी आ रहा है, पश्चिम देश के लोग जैसे कितने गिरे हुए हैं, जो परंतु इस पद्धति के साथ जब जुड़ जाते हैं, वो शुद्ध साधु बन रहे हैं। কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভক্তিতে তারা, তাদের প্রতি জড়জাগতিক বৈরাগ্য, এবার এটা বোঝা যাবে কি করে? इसके संकर से शुद्ध साधु बन रहे हैं और संसार के प्रति उनका वैराग्य उदय हो আমরা रहा है যে हृदय শুদ্ধ से। ভক্তি হচ্ছে, শুদ্ধ ভক্ত হচ্ছে, ভক্তি আসছে ভেতরে, এটা কি বোঝার কোনো উপায় নেই? हृदय में शुद्ध भक्ति का उद्रेक हो रहा है, इसका समझने की तरीका क्या है, उपाय क्या है? কিছু উপায় আছে? कुछ उपाय है क्या? হ্যাঁ আছে। हाँ, है। হুম, শুদ্ধ ভক্তদের লক্ষণ আছে। शुद्ध भक्ति के लक्षण है। অর্জুন কৃষ্ণের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন না, স্থিতি প্রজ্ঞস্য কা ভাষা? गीता में अर्जुन ने ভগবান भगवान श्री कृष्ण को पूछा, स्थित प्रज्ञ से का भाषा? তারপর বিদুর জিজ্ঞাসা করছেন না, জৈমিনী ঋষি তার প্রশ্নের উত্তরে দিচ্ছেন না ভাগবতমে। विदुर जी जमिनी ऋषि को पूछ रहे हैं, जमिनी ऋषि उत्तर दे रहे हैं।
হ্যাঁ, রুচি, হ্যাঁ, এই যে সবই বংশ তো পরধর্ম, সবই বংশ পরধর্ম, যত ভক্তির অধ্যক্ষ যে অহৈতুক্য অপ্র- না, ওটা নয়, ধর্ম সংস্থিত বংশ বিশ্বাসুজ কথাসুজ ন न উৎপাদয় उत्पाद्य যদি রতি समय वही। শ্রম এবহি কেবল। হ্যাঁ, धर्म संस्थ पुंसांग विश्वक्षण कथा स्वय नौत्पाद्य दृति समय वही केवलम। अगर व्यक्ति रति धर्म आचरण करता है परंतु कृष्ण के प्रति प्रेम अगर बढ़ता नहीं है तो ये खाली मेहनत है, व्यर्थ বিশাল मेहनत है। ভাবে ধর্ম আরম্ভ হচ্ছে, बहुत बड़ी বিশাল বহুত বড়িয়া बड़ी करके बड़ी आडंबर आडंबर के साथ बड़ी आकार से धर्म का आडंबर आचरण हो 4 रहा दिन है। 1 সপ্তাহ, হ্যাঁ, ধর্ম অবলম্বন হচ্ছে, কিন্তু যারা এগুলো করছে না উৎপাদে যদি রতি, হৃদয়ে রতি, কৃষ্ণের প্রতি, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি হৃদয় থেকে রতি লাভ হচ্ছে না, উৎপন্ন হচ্ছে না, রতি তার থেকে যাচ্ছে কোথায়? এই জড় জগতের ভোগ বাসনায়। তাহলে কি হবে? এগুলো সব বেকার। और बहुत बड़ी आकार में बड़े आडंबर के साथ धर्म जाजन कर रहे हैं परंतु हृदय में कृष्ण के प्रति रति या प्रेम जागृत नहीं हो रहा है। सांसारिक वस्तु के प्रति रति जैसे कि तैसे ही बना रहा तो लाभ क्या है? हमारी स्थिति जैसे थे ऐसे ही रहेगा। তো এইভাবে ভক্ত সঙ্গ করতে করতে, সাধু আর শাস্ত্রের সঙ্গ করতে করতে, আমরা অনুশীলন করতে করতে আমাদের মধ্যে কি হবে? বৈষ্ণবতা আসবে। इस तरह नियमित रूप से साधु का संग करने से, शास्त्रों का संग करने से, अध्ययन करने से आपके अंदर वैष्णवता आएगी। ও হে বৈষ্ণব ঠাকুর, দয়ার সাগর, এ দাসে করুণা করো, দিয়া পদছায়া সদহে আমারে, তোমারও চরণ ধরি, ছায় বেগ দমি, ছয় দোষ শোধি, ছয় গুণ দেহ দাসে। তো আমরা এইভাবে শাস্ত্র আর সাধু সঙ্গ করতে করতে কি হবে? 6 বেগ আমাদের দমন হবে। अगर हम इस तरह नियमित रूप से साधु का संग करेंगे हमारे जो जो 6 प्रकार की वेग है वो दमित होगा, दमन होगा। 6 बेग की কে জানে? 6 वेग क्या है बता सकते हैं कोई? बताना नहीं, वो कोने में हाथ सिर्फ उठाया हाथ है। उठाना है। नहीं बताना नहीं, सिर्फ हाथ उठाने से हो जाएगा। हाँ, वाच बेगम, वाच उपदेश अमृत के वाच बेगम, मनुष्य क्रोध बेगम, जिह्वा बेगम, उदार उपस्थ बेगम। তাহলে ভক্ত সঙ্গ করতে করতে এই 6টা বেগ বৈষ্ণবদের কৃপাতে, প্রভুপাদের কৃপা, গুরুদেবের নির্দেশ, হ্যাঁ, তো আনুকূল্যে কৃষ্ণ ভক্তি অনুশীলন, এই জন্য তো লক্ষণ হবে, পরিবর্তন হবে, পরিবর্তন হবে। 6 বেগ দমি, 6 দোষ, 6টা দোষ: অত্যাহার, প্রয়াশ্চ, প্রজল্প, নিয়ম আগ্রহ, জনসংঘর্ষ, লৌলঞ্চ। হ্যাঁ, তো এই 6টা দোষ কি হবে? থাকলে হবে? আস্তে আস্তে যাবে, যখন আমরা तो জানবো, शुद्ध भक्ति বুঝবো। की अशुद्ध शास्त्र की संग करने से 6 प्रकार के दोष, 6 प्रकार के বেগ, বেগ वेग का दूरीकरण होगा। দূরীকরণ হোগা। और 6 গুণ দেহ দাসে, 6 प्रकार के गुण प्राप्त होंगे। কৃষ্ণ ভক্তদের ভিতরে এই 6টা গুণ থাকে। कृष्ण भक्त के अंदर 6 प्रकार के गुण होते हैं। কি কি গুণ? কি কি গুণ থাকে? হ্যাঁ, 6 गुण क्या क्या है? उपदेश अमृत কার জানা আছে? उत्साह, 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 निश्चय, धैर्य। निश्चय, भक्ति करने के लिए बहुत उत्साह, है ना? এই যে আপনারা সবাই মিলে প্রত্যেক সানডে সকাল এবং সন্ধ্যা, তাই না, এই যে উৎসাহ, ভক্তির অনেক কিছু অঙ্গ আগে করতেন না, কিন্তু আস্তে আস্তে করছেন, উৎসাহ বাড়ছে বলে করছেন। হ্যাঁ, উৎসাহ, নিশ্চয় আত্মিকা, হ্যাঁ,
যত জানবেন আপনি, হ্যাঁ, উৎসাহ হবে যত, তত আপনি ভক্ত সঙ্গ করে আপনার শুদ্ধিকরণ হবে, আপনি জানবেন তত। तो ये 6 गुण में जो उत्साह पहला गुण है, जब उत्साह बढ़ेगा तो हम भक्ति में और आगे बढ़ेंगे, और इस भक्ति के तत्व जानने की और इच्छा बढ़ेगी, और उसको हम उसकी जानकारी भी करेंगे और आगे बढ़ेंगे। তো যত আপনি জানবেন তত এবার আপনার নিশ্চয় আত্মিকা হবে। जितना हम जानकारी कर लेंगे, भक्ति में हाँ, उतनी ही दृढ़ता होगी। আখ বন্ধ করলে তখন আপনার সেই যে শাস্ত্রের ফিলোসফি গুলো, গীতাতে ভগবান বলেছেন, ভাগবতমে ভগবান বলেছেন, চৈতন্য চরিতামৃতে বলেছেন ভগবান, এই জ্ঞানগুলো আপনি চোখ বন্ধ করলে, হ্যাঁ, আপনার এই জ্ঞানগুলো উপলব্ধি হবে। আর তখন আপনি দেখবেন যে ভগবান ছাড়া, এখনো যদি কেউ চোখ বন্ধ করেন, ভগবান ছাড়া আর কাউকে দেখা যায় কি? जब ये ज्ञान हमें प्राप्त होगा, अगर हम आंख बंद करेंगे, हमारे हृदय में वही विचार आएगा, शास्त्र में भगवान क्या कह रहे हैं। এখনই আমরা যদি চোখ বন্ধ করি তাইলে আমাদের ভগবানকে দেখা যাবে। আর যদি আমাদের এর সঙ্গে 10 বছর, 15 বছর, 20 বছরের গীতা ভাগবত পড়ার জ্ঞানগুলো থাকবে, তখন চোখ বন্ধ করলে কি হবে? কৃষ্ণ সঙ্গে, কৃষ্ণের এই সমস্ত তত্ত্বগুলো তখন থাকবে। তো এইভাবে अगर इस तरह তখন 15 নিশ্চয় साल আত্মিকা আসবে। जब हम 15 साल इस तरह भक्तों का संग करेंगे, शास्त्र का अध्ययन करेंगे, हृदय में दृढ़ भक्ति जाजन करेंगे हृदय के साथ, तब 15 साल के बाद हमारे मन में क्या उद्रेक होगा? हृदय में कृष्ण और कृष्ण भक्ति, कृष्ण तत्व, वही उद्रेक होगा, वही विचार आएगी। প্রমাণ। শাস্ত্রের আরেক নাম কি? প্রমাণ। शास्त्र का दूसरा नाम है प्रमाण। তো এখন কৃষ্ণ, আপনি শাস্ত্র গীতা ভাগবতের জ্ঞানগুলো জানেন না মানে আপনার কৃষ্ণ প্রমাণ নেই। अगर हम शास्त्र नहीं जानते तो कृष्ण प्रमाण नहीं है। জল্পনা কল্পনা চলছে। जल्पना कल्पना चल रही है। কিন্তু পাশ্চাত্যবাসী যে আজকাল ফেসবুক বা বিভিন্ন জায়গায় দেখা যাচ্ছে বৃন্দাবনে এসে ওয়েস্টার্ন মানুষ, মাতাজি পিতাজি, তারা কিভাবে কৃষ্ণ ভক্তি করছে। তো हाँ, তাদের যে ভাবগুলো দেখে, মায়াপুরে আপনারা যারা গেছেন, তাদের ভেতরে ভাব দেখে, ভক্তিগুলো দেখে কিছু জল্পনা কল্পনা করছে মনে হয় কি? বোঝা যায় যে এদের ভেতরে কোনো জল্পনা কল্পনা নেই, এরা যেটা করছে। जब मोबाइल में देखते हैं, फेसबुक में, यूट्यूब में कि पश्चिम देश के लोग कैसे भारत में आ रहे हैं, वृंदावन से मायापुर में आकर भक्ति कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि ये लोग जल्पना कल्पना कर रहे हैं? কিন্তু আমরা ভারতবাসী, আমরা যেটা করছি ওর মধ্যে 50% জল্পনা কল্পনা। हम भारतवासी, परंतु जो कर रहे हैं उसमें आधा जो है जल्पना ও कल्पना করতে है। লাগে, আশেপাশে দেখছি করছে, হ্যাঁ করতে লাগে করছি, জল্পনা কল্পনা। কিন্তু শাস্ত্র গীতা ভাগবতের জ্ঞান, ভগবানের শক্তি, অব্যক্ত রূপে ভগবান সর্বোপরি ব্যাপ্ত। গীতাতে ভগবান এই সমস্ত বলেছেন না? ভগবান কি করে অব্যক্ত রূপে সর্বোপরি ব্যাপ্ত। তো ভগবানের সেই অনন্ত শক্তি যদি আমরা গীতা ভাগবত পড়বো, তাইলে সেইগুলো প্রমাণ আমাদের ভিতরে আসবে। ভগবান সম্পর্কিত প্রমাণ যখন আমার হৃদয়ে আসবে, প্রমাণিত। প্রহ্লাদ মহারাজের হৃদয়ে জন্মের আগে থেকেই নারদমুনি দ্বারা গীতা ভাগবতের কথা সে শুনতে শুনতে শাস্ত্র প্রমাণ, ভগবানের প্রমাণ তার হৃদয়ে লাভ হয়েছে, प्रहलाद महाराज मातृगर्भ में প্রমাণিত হয়েছে। देवर्षि नारद के द्वारा कही गई श्रीमद् भागवतम की कथा तत्व उन्हें श्रवण किया। जन्म से पहले उनके हृदय में कृष्ण के प्रमाण धारण हो गया। तो कृष्ण की स्थिति, कृष्ण तत्व हृदय में स्थित हो गया। कृष्ण है, ये प्रमाण उनके हृदय में आ गया। কিরকম প্রমাণ একটু চিন্তা করুন। किस तरह प्रमाण, थोड़ा विचार कीजिए। বাচ্চা, ছোট বাচ্চা, छोटा बच्चा है, আর বাবা এত বড় অসুর, যাকে দেখলে সারা পৃথিবীর স্বর্গ মর্ত পাতাল কাঁপছে, जिसके पिताजी इतने बड़ा असुर है, जिसको देखने से सारा दुनिया डर से कांपते हैं। তার কোনো ভয় নেই, उस প্রমাণ আছে। परंतु प्रहलाद को कोई भय नहीं है। क्यों? हृदय में प्रमाण है অশোক कृष्ण। অভয় অমৃত আধার তোমার চরণোদয়। তো সেই ভগবানের চরণ, ভগবানকে যার প্রমাণ হয়ে গেছে, সে জানে ভগবানের ইচ্ছে ছাড়া কিছুই হবে না। भगवान का प्रमाण उनको हृदय में प्राप्त हुआ, इसलिए उनको कोई डर नहीं था।
भगवान की इच्छा के अलावा कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए निडर थे সেই वो। অসুর ও দেখতে পাচ্ছেন না, কিন্তু ও প্রহ্লাদ মহারাজ তো দেখতে পাচ্ছে उनके যে पिताजी असुर है, उनको दिखाई नहीं दे रहा है, परंतु प्रहलाद जो है अपने हृदय में कृष्ण प्रमाण को प्राप्त किए हैं, इसलिए वो যে देख पा रहे हैं कृष्ण की स्थिति, कृष्ण शक्ति चारों ओर कार्य कर रहा है। ও তো और গীতা ভাগবতের শ্লোকগুলো তো ওর মুখস্থ আছে, জানা আছে। और शास्त्र के जो श्लोक है उन्हें तो याद है ही। ভগবান গীতাতে বলেছেন আমি অব্যক্ত সর্বভূতানাম, সর্বভূতের মধ্যে আমি অব্যক্ত রূপে আছি। मैं अव्यक्त रूप में सभी जीव जीव के हृदय में अवस्थान, পরমাত্মা রূপে সমস্ত জীবের हृदয়ে আছি। परमात्मा के रूप में सब हृदय में मैं अवस्थान कर रहा हूँ। এটা প্রহ্লাদ মহারাজ তো জানে। ये बात भगवान प्रहलाद महाराज जानते हैं कि भगवान परमात्मा के रूप में उनके हृदय में अवस्थान कर रहे हैं, হ্যাঁ, अव्यक्त रूप में। তাই বলছে ইতো নৃসিংহ কোথায় আছে তোর ভগবান, তোকে এই যে বারবার, তোকে যে এই বারবার বাঁচাচ্ছে, আমি যে এতভাবে মারার তোকে চেষ্টা করছি, তোকে যে বারবার বাঁচাচ্ছে সে কই দেখা তো আমাকে, तो उस কোথায় থাকে সে? पिताजी परेशान और पूछते हैं कि मैं तुझे मारने के लिए इतनी बार प्रयास की, परंतु बच जाता है। तुझे कौन बचाता है? मुझे जरा दिखाइए ना। তখন কি বললেন? ইত নৃসিংহ পরত নৃসিংহ যত যত যা আমি তত নৃসিংহ বহির নৃসিংহ হৃদয়ে, তোমার হৃদয়েও আছে। तो प्रहलाद कहते हैं चारों ओर भगवान है, अंतर है, अंदर है, बाहर है, आपके तुम्हारे हृदय में भी भगवान है। আর ভক্তের এই ভাব দেখে অসুররা কি মনে করবে? এ মাথা खाराप। तो ये भक्त की भावना देखकर, दशा देखकर असुर क्या विचार करेंगे कि पागल है, হ্যাঁ, কেন এরকম করে বেড়াচ্ছে এরা? ऐसा क्यों करके घूम फिर रहा है। তাই না? তো আরো রেগে গেছে। হ্যাঁ, আমার ভিতরেও আছে বলছিস তুই। जब कहा कि उसके हृदय में भगवान है, वो गुस्से में आ गया और अधिक। তারপর, তাই না? তারপর তো পিলারে আছে, পিলার, হ্যাঁ? खम्बा খাম্বার ভিতরে আছে? হ্যাঁ, আছে। तब पूछते हैं, क्या स्तंभ के अंदर भगवान है? प्रहलाद ने আমাদেরকে कहा জিজ্ঞাসা করলে हाँ আমাদের है। বলতে সাহস হবে? क्या हमको पूछा जाए, हम ऐसा हाँ कहने के लिए हिम्मत जुटा पाएंगे? কারণ আমাদের এখনো গীতা ভাগবতের এই শ্লোকগুলো, ভগবত প্রমাণ আমাদের জ্ঞানের মধ্যে নেই। क्योंकि हमारे हृदय में गीता भागवतम के श्लोक का ভগবান जो प्रमाण है, ভগবানের कृष्ण का শক্তি, प्रमाण है, हमारे हृदय में ভগবান नहीं है। ভগবান আমাদের মধ্যে জ্ঞান রূপে প্রবিষ্ট হবে। भगवान हमारे अंदर ज्ञान के रूप में प्रवेश কেননা करेंगे, क्योंकि ভগবান আর ভগবানের জ্ঞান আর ভগবানের ধাম, ভগবান আর ভগবানকে সম্বন্ধিত যা কিছু ভগবান থেকে অভিন্ন। भगवान के ज्ञान, भगवान की धारणा, भगवान की वस्तु जितने प्रकार की है, सभी चीज जो है भगवान से अभिन्न है। তাহলে ভগবানের জ্ঞান লাভ করা মানে ভগবানকে লাভ করা। भगवान के बारे में ज्ञान लाभ करना मतलब भगवान को ही लाभ करना हृदय में। আপনার ধীরে ধীরে চেতনাগুলো মার্জিত হচ্ছে, আর আপনি যতটুকু কৃষ্ণ জ্ঞান লাভ করছেন ততটুকু কৃষ্ণ আপনার হৃদয়ে প্রকট হলো। आप जितने कृष्ण संबंधित ज्ञान लाभ करेंगे, उतनी हद तक कृष्ण हृदय में प्रकट होंगे। হ্যাঁ, যেরকম আমাদের এই যে মূর্তি তৈরি করে, তাই না? ছোট একটা খড়কুটা দিয়ে মূর্তি পেঁচাতে পেঁচাতে আস্তে আস্তে কি হয়, মূর্তির হাত হয়, মূর্তির পা হয়, মূর্তির শরীর হয়, তারপরে যে মূর্তি হয়, ঠিক সেরকম কৃষ্ণও আমাদের এই জ্ঞান লাভ করতে করতে আমরা যত কৃষ্ণ জ্ঞান লাভ করব তত পূর্ণরূপে মূর্তিমান হবে। পূর্ণ কৃষ্ণ জ্ঞান লাভ করেছি মানে পূর্ণ কৃষ্ণ মূর্তিমান হবে আমাদের जिस হৃদয়ে। तरह एक कारीगर शिल्पी एक मूर्ति निर्माण करता है, पहले तिनका से और रस्सी से उसका अंदर का वो वस्तु बनाते हैं, फिर धीरे धीरे नीचे से माटी लगाते हुए हाथ बनाते हैं, पैर बनाते हैं, उदर बनाते हैं, मस्तक बनाते हैं, और एक दिन आएगा पूरा मूर्ति निर्माण का कार्य संपूर्ण हो जाता है। তো এইভাবে আমরা যত জানবো তত নিশ্চয় আত্মিকা, এই কৃষ্ণ সম্পর্কে জ্ঞান আমাদের যত থাকবে ততই কৃষ্ণ ভক্তিতে নিশ্চয় আত্মিকা তত থাকবে, উৎসাহ নিশ্চয়াত। ৬টা গুণের ২ নম্বর গুণ 6 गुण का दूसरा नंबर है निश्चयात। নিশ্চয়াত আত্মিকা, কৃষ্ণ জ্ঞান জানলে হবে। तारपर तो कृष्ण ज्ञान प्राप्त करने से उत्सव निश्चयात्मिका निश्चयात बुद्धि प्राप्त होगी। धैर्यात, धैर्यात तीसरा है धैर्यात, तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्, तत्त कर्म प्रवर्तनात्, সঙ্গ ত্যাগাত, संग त्यागात्, শতবৃত্তে शरीर भक्ति। ষড়বিভক্তি প্রসিদ্ধতি। তাই না? তো এই যে ৬টা গুণ আর হচ্ছে ৬টা ষড়াঙ্গ শরণাগতি, হ্যাঁ, ৬টা গুণ থেকে ৬টা শরণাগতি হয়। হ্যাঁ, 6 गुण से
छह शरणागति দৈন্য लाभ होता है। আত্মনিবেদন গোপ্তৃত্বে বরণ অবশ্য রক্ষিবে কৃষ্ণ বিশ্বাসে পালন এই শরণাগতিও তখন আসবে। ये छह प्रकार की शरणागति तब जागृत होगी हृदय में, लाभ होगा। আর এইগুলো লাভ করতে হলে এই যে তিনটা ছয়টা বেগ ছয়টা দোষ মুক্ত হয়ে ছয়টা গুণ লাভ করতে হলে কি করতে হবে? ভক্ত সঙ্গ করতে হবে। 4 নম্বর শ্লোকে বলেছেন। छह वेग छह दोष से मुक्त होकर ऐसा स्थिति আর प्राप्त करने के কিভাবে लिए ভক্ত সঙ্গ করতে হবে? भक्त का संग करना होगा। किस तरह भक्तों का संग करना होगा? হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে 4 নম্বর শ্লোকে বলেছেন, चौथा श्लोक में बताया गया है। দদাধিপতি गुणनाथ। গিন্নাতি গুজ্জমা আখ্যাতি পিচ্ছতি, হ্যাঁ, ভুঙ্ক্তে ভজয়তে চৈব ষড়বিভক্তি, হ্যাঁ, প্রসিদ্ধতি। তো ভক্ত সঙ্গ করার ওইটা এই 6টা পয়েন্ট। দদাধিপতি গিন্নাতি, ভক্তদের একে অপরের প্রতি, হ্যাঁ,